magtampo. Pedro, sorry na. Peds, kakaon ka na, Peds. Isang good sa'yo. Sorry na. Leave me alone. Hello everyone, this is me again, Leia, and welcome sa Pico Reels. For today's video, mangita kita sa mga new applicants kung nga abalaging pili nilang SATU. Let's go! I'm with Faith Antoinette, from what school? Ato National High School. So nga abala isat university ang imong ginpili nga school. Because sa family ko gid-choose nila ni para sa kon nga pag-eskwela nga damo ako opportunity nga makuha diri sa muni nga school. So ano ginkuha mo nga mga courses diri sa SATU? Actually, ang first choice ko is biology and ang second choice ko is tourism. From what school? Tumangas National High School. So mamangkot ko, why did you choose SATU? Because of quality education. Because of it's more convenience nga makakadto ka di kada yun ang quality ka education nila is I have to similar to hers. Ang institution po maganda. I chose SATU because of good quality education. I'm with Junita. Azalea. So from what school? We're from Dumangas National High School. So why did you choose SATU? They have a good quality education here. That's why I chose ISAT. SATU is a public university, so it's free tag. Ang akon nga gusto nga course is RD. I'm with Jillian, from what school? Tubungan National High School. So why did you choose SATU? Kay amo ginasuggest for me sa amon nga ISAT pilion mo gid. Kay isa sa best school ko no nga Malda. So why did you choose SATU? From the influence kang mga friends. Influence man sa friends. So ano bala ihan mga nami diri sa SATU nga direge ka mo? I think kay gid siya. From its name sang university, related gid siya sa science and technology. Same. So ano nga course ginkuha niyo diri sa SATU? Tourism. BS Math.